Anong lasa? Anong lasa? Oh, itlog malat. Unang kain namin dito. Unang kain sa Vietnam. Butungod ako. Sarap siya. Mas sarap. O yan, ang sarap. Pero ang anghang. Sarap. Kaso ang anghang. Ano? Itim ka. Egg Maya. dumpling. Try mo. It's an egg milk. Kami. Sarap. Diba? Lamig. Sarap. Lami daw, lami. Yummy. Unang kain namin sa Vietnam. Morning ng Friday. Yummy. So, ang in-order ko sa inyo, Sarap lang anghang. pero yung tinapay na sa kanya. Oh. Alaman ko yun eh. Yun yung kanin dito eh. Instant ako na gusto mo. Walang kanin yun sa kanin dito. Doon yan sa tinapay. Akin na yung tinapay pag Kain namin sa Vietnam. Akala ko, sabi ko, pero tingin-tingin ako kanina, sabi ko, ang daming chocolate, grabe nung kumain ng chocolate ako. Kami, naghakaw Excited ka na naman. kumain si Lucy. Takaw na kumain. Mga na yung banoy. Kasi yummy daw yummy ng Vietnam food. Walang ATM dito. Kailangan. Lakarin natin lang. Ayun na, hindi na. Tinapay na laki. Malaki ako. Gawin niyo siya. Kaya na din may sausage madami. Bito na sa tondo lang ako. Unang kain namin dito sa Vietnam. Kaya nga. Ano? Kape. Di ba yung mga ganyan? 180, 170, 45 pesos. Sarap? Oo, sarap daw. Yan, yan. Lagyan mo ng laman. Ay, ito daw pagkain. Ikaw din, ikaw daw mo. Lagyan mo laman, lagyan mo laman. Wala sa. Sarap. Oh. Ang tinapay dito palamanan ng ulam. Masarap. Palaman sa ulam. Bawal kanin ka lang ito. Philippines is sausage. Phần thứ hai bác sĩ tôi cho thuốc uống tại vì cái khác cái mặt này bây giờ đây là không mắc rồi. Tại vì những cái mũi đó Mag-withdraw pa kami ng mama. còn những con mắt nó là cái mặt nó khác đi. Gì của nó cái gì? May mga sama, akala ko Pinas lang. Sao? Nó làm đi rồi họ bán những mặt chữ tu lu dưới. Tại cái mặt bình thường có biết đâu thầy là kêu là con này mà làm mà đúng á nổi tướng nổi nết luôn á. Ác lên luôn. Vậy đó. Tao sống đó. Rồi đi cãi tông á. Ang laki ng tinapay, walang laman pero masarap. Nhưng mà lúc về còn lúc mày làm mày có thể Dito hindi uso ang kanin. Ang ipalaman nito, kanin. Ang sarap. sige. Gano'n kasarap? Sausage. Pero di siya araw-araw yung nakakasawa. Pagdating ko, girl. Dạ, không chụp hình đó.
Daming tao dito. Thì nãy em đi gặp khách ông phòng Dinudumog to sa mga tao ang mga restaurant. Kilala dito. ok anh Sarap na sarap yung dalawa. hỏi đi gặp em biết vậy Ang daming tao haba ng pila. Oh. tiền là nhận được sao anh ơi nó Haba ng pila. Sarap na sarap yung dalawa. sao có phải ủa em mà một tháng nó một tháng nó bạn nó không có việc nó sao hơn một bạn em cưới có trong cái tháng này bạn cưới nhiều mà đúng không không ý là chuyện là kể là con chuyện ngủ á, là một tháng nó đi ăn ca nó rửa bạn nó đi gặp khách chứ má laki no parang dala sa